श्री गुरु महिमा अलेख शरण। श्री गुरु महिमा अलेख शरण। श्री गुरु महिमा अलेख शरण। गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफर आपण मानकु स्वागत जनाई आरंभ करने को जाउछि 2024 मसीहा जुलाई मासरे 12 गोटी राशि मासिक राशिफल। यही राशिफल आरंभ करने पूर्वर आपण मानकु मोर विशेष अनुरोध, जो माने प्रथम करी एही चैनल को आसीचंती से माने गोटे सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु, जहा द्वारा कि आमर जेउ समय रे वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपण मानक पाखरे पहुंची पारिबो। आउर एक विशेष कथा आपण मानकु मु कहि रखुची, जेउ मानकर विवाह विलंब हेउची किंबा बयस होइगलानी चाकरी हेउ नाही, ताहा केउ ग्रह द्वारा एपरि आपनकु कष्ट देउची। आपण जातकर जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान और निज नाम लेखि आमर यही मेल आईडी रे प्रेरण करंतु, जहा द्वारा कि आपण मानकर सबु समस्यार समाधान आपण मानकु बताई दिया जीवो। आसंतु एबे जानिबा 2024 मसीहा जुलाई मासरे मिथुन राशिर मासिक राशिफल। मिथुन राशि राशि चक्रर तृतीय राशि, अधिपति बुध महाग्रह, राहु महाग्रह यही राशि रे उच्च स्थान। एणु यही राशि भल मंद विचार न करी जे कोनोसी कार्य रे हाथ दियंती। मिथुन राशि वायु राशि होइथिबारु वायु परि गतिशील, चंचल मना, शारीरिक परिश्रम एमाने करि पारंती नाही, किंतु मानसिक स्तर रे बहु उच्चरे एमानंकर प्रकृति रे बारंबार परिवर्तन करंती। एमानंकर विशेष प्रकृति वृद्ध काले बाल्य प्रकृति और चल चंचल। एमाने प्रायतः निजको वृद्ध बोली भाबंती नाही। एमाने सर्व शिक्षा प्रिय, वकिलाती मध्य करिथांती, गाँ गहली रे विभिन्न न्याय करंती, विभिन्न शास्त्र और पत्र पत्रिका पाठ करंती। विज्ञान प्रति एमानकर आकर्षण अधिक थाए। विभिन्न स्थान को बुलाबुली करने को पसंद होता है। जे कोनोसी परिस्थिति रे रहिबा एमानकर क्षमता अछि। आग पछ विचार न करी एमाने कार्य करंती और मतामत देई विपद को डाकी आनती। जे कोनोसी कार्य करिबा पूर्वरु भल भाव रे विचार करने आवश्यक, किंतु ये व्यक्ति विचार न करी विपद को वरण करती। यही व्यक्ति एका संगरे चाकरी और व्यवसाय को भल भाव रे परिचालना करि पारंती अथवा दुईटा व्यवसाय करंती। अस्थिर मना सकाशे बहु काम एमानकर अधारे रही जाए। खाद्य सामग्री और होटेल व्यवसाय उत्तम परिचालना करि पारंती। या छड़ा क्लर्क, प्रेस, बही दुकान, विज्ञानगार, वैद्य, वकिलाती एमानकर बहुत भल हुए। भ्रमण पूर्ण चाकरी अर्थात भ्राम्यमान चाकरी रे एमानको प्रशंसा मिले। एमाने एक अद्भुत विचित्र कर्मा। चाकरी छाड़ी व्यवसाय किंबा व्यवसाय छाड़ी चाकरी अथवा दुईटा जांक करती। मिथुन राशिर शुभ संख्या 1, 3, 7 और 9। शुभ बार शनिवार, शुक्रवार और रविवार। शुभ ग्रह शुक्र ग्रह, शनि ग्रह और रवि ग्रह। शुभ लग्न वृष लग्न, सिंह लग्न, मकर लग्न और मीन लग्न। अशुभ व घात संख्या 5 और 8। घात बार सोमवार, घात चंद्र कुंभ चंद्र, घात नक्षत्र स्वाति नक्षत्र, घात तिथि अष्टमी तिथि, घात लग्न कर्कट लग्न, घात मास आषाढ़ मास। यही राशि 3 गोटी नक्षत्र। प्रथम नक्षत्रटी है मृगशिरा नक्षत्र। मृगशिरा नक्षत्र जात व्यक्ति निष्ठुर होइथांती। प्रत्येक कार्य रे साहस देखाई कार्य करती। एमानकर छाती चौड़ा थाए। समय समय लज्जाशील और सुंदर चेहरा होता है।
नक्षत्र अधिपति मंगल होइथिबारु भारी शांत भारी रागी मध्य हो जाती। जन्म हेबार 18 दिन रे झाड़ा रोग हुए। जन्म हेबार तृतीय दिन रे कौनसी विषाक्त कीट दंशन करिथाए। 50 वर्ष रे विच्छेद हुए। एमानकर प्रायतः परमायु 84 वर्ष। यही नक्षत्र जाति नारी माने बहु सम्मान प्राप्त हुअन्ति। अत्यंत कमनीय शरीर, वचन मधुर, विभिन्न आभूषण व्यवहार करिथांती। सुयोग्य संतान प्राप्ति एवं धर्म निष्ठा एमानकर अधिक थाए। आर्द्रा नक्षत्र जात व्यक्ति एमाने बहु धार्मिक परायण व्यक्ति बड़ बड़ व्यवसाय करी सफल पाइथांती। दीर्घायु मध्य हुअन्ति। यहा परे मध्य एमाने अन्यर खुशी को सही पारंती नाही। पाख व्यक्ति जने खुशी रे रहिला से छेडा सह्य करी पारंती नाही। भारी चतुर एही नक्षत्र राहुंकर जन्म नक्षत्र होइतिबारु ओ राहु मिथुन राशि रे उच्च ग्रह होइतिबारु अधिक प्रभाव रहे। जीवन सारा स्वामी स्त्री मध्य वाद विवाद लगी रहे। कहारी कहारी विच्छेद किंबा कहारी मृत्यु हो जाए। यही राशि जन्म हेबार 5 वर्ष परे दुर्घटना द्वारा मृत्यु हुए और बड़ पीड़ा भोगी था। 16 वर्ष रे अग्नि रे आघात प्राप्त होती। 24 वर्ष रे सर्प भय होता है। 42 वर्ष रे कुकुर बिलुआ किंबा षंढ द्वारा आघात पाई था। 62 वर्ष एमानकर मार्क थाए। नारी माने मंद चरित्र होइथांती। स्त्री समाज सह कुसंपर्क रहे। निजे राहु परि बलवान होइथांती। खराब भाषा कहिथांती। पितृकुल को निंदा और अपवाद आनिथांती। छलना करी सर्वस्व लुटि नहीं थांती। अश्लील आचरण जीवन सारा कष्ट भोगी थांती। तृतीय बा शेष नक्षत्रटी है पुनर्वसु नक्षत्र। यही नक्षत्र बृहस्पति महादशंकर जन्म नक्षत्र। यही राशि अधिपति सह समता भाव थिबारु शुभ फल मिले। एमाने सत्यवादी नारी और पुरुष भद्र शिष्टाचार अति नम्र भाव पोषणकारी। कथा कहबार शैली अत्यंत मधुर। जेते विपदरे पड़िथिबा व्यक्ति को एपरी आश्वासना देबे जे से व्यक्तिर दुख लाघव हो जिवो। प्रायतः एमानकर नेत्र दोष किंबा नेत्र पीड़ा भोगी थांती। यही नेत्र रोग जन्म हेबार 1 मास परे होइताए। 3 वर्ष रे पेट रोग हुए। एहाकू 7 वर्ष हेबा समय रे ओ 25 वर्ष समय रे कोनोसे कारणरू विष भय थाए। 52 वर्ष समय रे पुत्रर मृत्यु हुए ओ 96 वर्ष बंची बहु कष्ट पाई थांती। नारी मानक सकाशे सुसंपन्ना नारीटीए ख्यातनामा चतुर्दिगरे नाम विकसित हुए। उत्तम संतानर जननी बुद्धिमती ओ पति आज्ञाकारी होई खुशी रे कालातिपात करती। रवि महाग्रह मिथुन राशि सकाशे जन्म रवि। जन्म रवि निज राशि रे रहिले ताहा जन्म रवि कहा जाए। रवि जन्म रे रहिले निजर आत्मा सर्वदा व्याकुलित हुए। सर्वदा अन्यमनस्क रहिबा हेतु जिए जहा कहतु ताहा मन मध्यरे क्रोध भाव जात हुए। कौन गोटे आगो को हेबो बोली मन मध्यरे भय जात हुए। बाध्य होई बाहर को जिबे किंतु कार्य रे विफल हेबे। दिन को दिन अवनति आड़ को गति करिवे। दुख खबर पाई आपण व्यथित होई पड़िवे। मासर द्वितीयार्ध ठारू रवि द्वितीय को जिबे। द्वितीय रे रवि भ्रमण करुथिबा समय रे आपणकर दूरदृष्टि अभाव रहिबो। किछि भाबिबा समय रे विभ्रांतिकर परिस्थिति उपजि पारे। अर्थ उपार्जन रे बाधा आसीबो। मथा आपणकर विचलित हेबो। करुथिबा कार्य परिवर्तन करी अन्य कार्य करने को आपण बाध्य हेबे। फलरे बहु अर्थ हानि हेबो। यही समय रे कौनसी व्यक्ति आपण को मीठा मीठा कथा कही भूल रास्ता को नहीं जिबे। असावधानता हेले आपणकर भात हांडी भांगी देबा किछि बड़ कथा नुहे। किंतु यही अशुभ फल मास सारा घटे नाही। प्रायतः मासरे 2 दिन किंबा 3 दिन घटे। मंगल महाग्रह मिथुन राशि सकाशे द्वादश रे मंगल भ्रमण करुथिबा समय रे
ଅଯଥାରେ କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ ଆପଣ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବହୁ ବ୍ୟୟ କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ରୋଗ ହୋଇପାରେ, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଗରମରେ ଥରି ଉଠିବ। ରାସ୍ତାରେ କିମ୍ବା ନିଜ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇପାରେ। ତାହା ମାନସିକ ହେଉ କିମ୍ବା ଶାରୀରିକ ହେଉ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରୁ ପତନ ହେଉ। ଏପରି ସମୟ ଆସିବ ଆପଣ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଗୃହରେ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଚୋରି ହୋଇଯାଇପାରେ। ବୁଧ ମହାଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବୁଧ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଶୁଭ ଖବର ଦେବ, ଚାକିରିରେ ବେତନ ବୃଦ୍ଧି କରାଇବ, ବ୍ୟବସାୟରେ ଆଶା ଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳିବ। ନିଜ ପ୍ରତିଭାର ବିକାଶ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ପ୍ରଚାର ହେବ। ପ୍ରଶଂସାମାନ ନଦୀର ପାଣି ଯେପରି ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତରେ ତଳକୁ ତଳକୁ ଧାଇଁଯାଏ, ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ନଦୀର ସ୍ରୋତ ପରି ଖୁବ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ତହିଁରେ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିବ। ପରିବାର ଓ ବାହାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ମାସର 19 ତାରିଖ ଠାରୁ ଏହି ବୁଧ ଚତୁର୍ଥକୁ ଯିବେ, ତୃତୀୟକୁ ଯିବେ। ତୃତୀୟ ବୁଧ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶତ୍ରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେବେ। ଘରେ ବାହାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଅଶାନ୍ତି ଭରିଯିବ। ବିଶେଷ କରି ଭାଇମାନେ ଅଧିକ ଶତ୍ରୁତା କରିବେ। ଆପଣ ଯେତେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ ପଛେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଭଲ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଅଯଥାରେ କଣ୍ଟା ବାଡ଼ରେ ଲୁଗା ପକାଇ କଳି କରିବେ, ଯେଉଁ କଳିକୁ କେହି ମଧ୍ୟସ୍ଥି କରି ସମାଧାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏପରି ସମୟ ଥିବ ଯେ ତାହାକୁ କେହି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହ ମିଥୁନ ରାଶି ସକାଶେ ଦ୍ୱାଦଶରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ଦ୍ୱାଦଶ ବୃହସ୍ପତି ଅଶୁଭ ଫଳ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମଥା ବିଚଳିତ ହେବ। ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ କ୍ରୋଧ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେବ। କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଆପଣଙ୍କର ସମାନତା ରହିବ ନାହିଁ। ଗୁରୁଜନ ଆପଣ ମାନିବେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନ ରହିଲେ ଅଯଥା ଆପଣ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବେ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟଙ୍କର କଳହ ହେବ। ପରିବାର ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ। ଦୁଃଖରେ ସମୟ କାଳାତିପାତ କରିବେ। ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହ ମିଥୁନ ରାଶି ସକାଶେ ମାସର 6 ତାରିଖ ଠାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଭ୍ରମଣ କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶୁକ୍ର ଭ୍ରମଣ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ତହିଁରେ ଲାଭ ହେବ, ଆୟ ପ୍ରଚୁର ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶୁକ୍ର ପରିବାର ଗୃହ ହୋଇଥିବାରୁ ପରିବାରରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦର ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଧନୀ ବନ୍ଧୁ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଓ ନୂତନ ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରି ଭୂରି ଭୋଜନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେବେ। ଶନି ମହାଗ୍ରହ ମିଥୁନ ରାଶି ସକାଶେ ନବମରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ନବମ ଶନି ଅଶୁଭ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ଏହା ଶନି ସପ୍ତାହର ଶେଷ ଭାଗ। ଏହି ଶେଷ ଭାଗ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଶନି ମହାରାଜଙ୍କ କଷ୍ଟ ଆପଣ ଭୋଗିଲେଣି। ଆପଣ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ହୋଇଗଲେଣି। କଣ କରିବେ କଣ ନ କରିବେ କିଛି ସ୍ଥିର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଉଛି, କ୍ଷତି ଲାଗି ରହୁଛି। ଆପଣ ନିରୁପାୟ ହୋଇ ଏହି ସମୟରେ ଧର୍ମ କାମରେ ମନ ଦିଅନ୍ତୁ। ବହୁ ବାଧା ଆସିବ। ଆପଣ ଧର୍ମ କାମ କରିବାକୁ ଗଲେ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବହୁ ବାଧା ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତରେ ସବୁ ସହି ଯାଆନ୍ତୁ। କ୍ଷତି ଲାଗି ରହିବ, ତଥାପି ଆପଣ ଧର୍ମରୁ ବିଚ୍ୟୁତି ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସତ୍କର୍ମ କରିବାକୁ ଯାଇ ନିନ୍ଦା ମିଳିବ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ସକାଶେ ନିଜ ଲୋକ ବାହାର ଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ନିନ୍ଦା କରିବେ। ବିଶେଷ କରି ସନ୍ତାନ ପୀଡ଼ା ଏହି ସମୟରେ ଅଧିକ ହେବ। ସନ୍ତାନ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନିବେ ନାହିଁ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ବିଦ୍ୟାରେ ମନ ଦେବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସର୍ବଦା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶନି ମହାରାଜ ସବୁବେଳେ ସମାନ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। କେବେ ଭଲ କିମ୍ବା କେବେ ଖରାପ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ
ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଏପରି ଥିବ ଯେ ସବୁବେଳେ ଭାବୁଥିବେ ଯାହା ହେଉଛି ଭଲ ହେଉଛି, ଯାହା ହେବ ଭଲ ହେବ। ଏହି ସ୍ଥିତି ଯଦି ମନ ମଧ୍ୟରେ ଜାଗ୍ରତ କରିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବିପଦ ବାଧା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ କି ବାଧା ହେବ ବି ନାହିଁ। ରାହୁ ମହାଗ୍ରହ ମିଥୁନ ରାଶି ସକାଶେ ଦଶମ ରାହୁ ଭ୍ରମଣ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ଶୁଭ ଫଳ ହିଁ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ରାହୁ ଯଦି ମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥାନ୍ତି ତେବେ ଶୁଭ ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳେ। ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ତହିଁରେ ଆପଣ ବହୁ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଯେଉଁ ଆଡ଼େ ଯିବେ ତହିଁରେ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ଏହି ସମୟରେ ପୂର୍ବରୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଯେଉଁ କର୍ମ କରିପାରୁ ନଥିଲେ ଏବେ ତାହା ଅତି ସହଜରେ ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁ ଚାକିରି ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସେହି ଚାକିରିର ପଦୋନ୍ନତି ହୋଇପାରେ। କେତୁ ଗ୍ରହ ଏହି ସମୟରେ ଚତୁର୍ଥରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ କେତୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ମନରେ ବହୁ ଦୁଃଖ ଜାତ ହେବ, ଶରୀର ପୀଡ଼ା ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ମାତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହାନି ହେବା କିଛି ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ନିଜ ଶରୀରରେ ଥଣ୍ଡା ଜନିତ ରୋଗ ହେବ, ଜ୍ୱର ହେବ, ଟାଇଫଏଡ୍, ନିମୋନିଆ ଆଦି ସାଂଘାତିକ ରୋଗ ହେବ। ସ୍ନାୟୁ ଜନିତ ଅର୍ଥାତ୍ ନ୍ୟୁରୋଲୋଜି ରୋଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହି ସମୟରେ ବିରୋଧ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକ ହସା କରି ଅପମାନିତ କରିବେ। ମିଥୁନ ରାଶି ସକାଶେ ଜୁଲାଇ ମାସଟି ଅଧିକ ଅଶୁଭ ଓ କମ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଏଣୁ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ମାସର ଆରମ୍ଭରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରାତଃ ସ୍ନାନ କରି ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ଶରଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଶରଣ ଯାଆନ୍ତୁ। ଯାହା କରିବେ ସେହି ହିଁ କରିବେ। ଆଉ ଶରଣ ନେବା ସମୟରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପଦ କୁହନ୍ତୁ, ସମର୍ପି ଦେଲି ପାଇଲ ସର୍ବ, ବୁଝ କି ନ ବୁଝ ଆହେ ଗୁରୁଦେବ। ଆଜି ଏଇଠାରେ ରହିଲି। ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ କର୍କଟ ରାଶି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ ଶରଣ।